e be labo ke ngira hakili to yani ni dona kuna ka wala ke kunu fana mba bi mande banda bola Ini bo mo de ka do tingala. Ini bo mo de ka ha na ya na wote ka ni ale ya ke na ba mara ko en ko ai ma bere amma bere la ikame ni mo do I to tula baraka ni ne do da ka so muna o muso ka fa fala minna min ta minna le ko ti le mbara fa hali to tere ko bara wuri wulon ka fa ko da bo ti bi wa ti na ma na le ko tere sin ta wali ka muna to ata la ko wadi ai da bo di lamma de pin la di kalma te de sala so ma dala ni to loro na ma ne me ni ka ni me fe abuti adana to ya fa min ke buti sine abara ba na iwu abara ko ni kela problem ti oro ini ba ka fe ku man dinge ni ya fe ayi be fe ayi ya tu ikene ni la ka fe ba ka kan ka me ke nya ayu kala ni ya fa min barke buti okay nka kan ka bo mo de do ni fa ni fa ni na la de no ele mai na mai londe am flale yanka ni londe ndeni ni ndé bon ko na ai tambla ko mi nta be fo le o ma to ya kala ni la ato ya kala nka nka bo ni musanga na de kuni ka ya wuni sa edo sa ina de menna ta to ya wuri mi mo ko Mama ya wuri ma be ma tende. no ya wuri February na ma tende. ala ya wuri men is la da ron ka to ma de wasi pret ko ne wa ya wuri sa foi to la Non, non, maman. ba ma yi kono bo ai ti fo di dima c'est pas bien traité Ouais, ça c'est vrai. et puis ma mère elle parle bien le français elle connaissait aussi ikono di ko de mba na ko do ni ara ko fa bra na fulo la fidi Wallahi maman chérie mais tu parles bien le français moi j'aime ça quand tu causes avec moi en français là ça me fera plaisir aussi oui c'est très très important ndo kama fa de kana to ko te na ju ma fa se Mama yo sa aba ti ma yele. yaourt ça c'est quelle langue en français ou bien en maliki yaourt yaourt ça c'est en français ou bien en français. comment on dit ça maintenant yaourt en maliki en malinké mais c'est le cabissé maman chérie ok je viens maman je viens sous peu de temps d'accord merci chérie maman je viens chérie ne te fâche pas hein on est ensemble hein ne te fâche pas je viens maman bonne journée ouais je viens ikana mona de yala nyama ne akili suma atala Timbele la fe. yamina ala kuni be ko me bra me abo jutari ko ni hakili tala ito ala ni la son ko ya ko ke ta fan felala bra me ni ikana muso le bon ko na la benna muso le fana ya la tena yani yi koro ifana yi koro akora ke muso isina muso tede ikoro muso Ibrahim albakete moto do ni wonte fi alkaltolo mo la mola ba sise nafi uyo folo tele ta balalla tele ba kuna ya mali boka nafi yake alkaltolo mo la mosina Ibrahim ni ayina bon kono na be jandi muso ni bon kono la benna Ibrahim na kuma ni me Juma siya. didi anya Mana min triam ne to dam le na sana. Ngam ko le nyam kan. Africa Monday from Africa City. Africa Monday from Guinea Conakry. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. Africa Monday from Africa City. Africa Monday. Tu sais, enlève ça, tu vas méditer. C'est pour ça que je vais. Donc, tu n'as pas confiance en moi. T'inquiète, c'est tout, ma chérie. Mon bébé. Ça va? Tu savais pas que tu es là, ça va?
Quand va pas dire, ben nani, et maman nous t'a. Pourquoi tu es fâché? Mais tu vas pas dire qu'elle est là. Attends, va pas dire que tu n'es pas là. Il va que vous souffrez là. Il y a les fous là qui vont à la famille. Quand tu es folie, il y a qui vous souffrez le nom, qui m'a pas mon Kalau kalau ni dia, ada je kok belum hal belum. Ibu nak tema. Apa bebe? Apa dia inya ete, ne kele te nyo finyana. Ikele ntate ko. Aha, wo fa na di. Ayo. Sibara tunu. Ah, vraiment le tas de travail. Sinon ça va. Te kan san ba papa si man san. Ah, ben na kete. Non, non, non. Wa bu na le pas le Passe pas, c'est ta soeur. Non, 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 même si c'est ma soeur. Mais je vais pas accepter ce qu'elle fait comme ça. Tu sais, elle là, elle est toujours comme ça. C'est trop jaloux. Bien, Adia, tu commences à m'énerver. Tu commences à m'énerver. Comment ça? Non, tu te passes la limite. Vraiment, s'il te plaît, Il est là, Gaël. Il va dire qu'elle est sur un peu. Le mythe, il y a. Elle n'a rien dérangé là, mais est-ce que ça c'est normal? C'est pas bon du tout. Tu me demandes d'abord, avant de faire quelque chose. Tu as parfaitement raisonné, c'est ta soeur, ça. Pourquoi tu es fâché pour ça? Moi, je crois que comme c'est une sœur à toi, donc si je blague avec elle, ce n'est pas un problème, ça. C'est un problème pour moi. Pour moi, quand même, c'est grave. grave. Tu es très jalouse, arrête. Ah, mais bien sûr, parce que je t'aime. Ouais, si on aime quelqu'un, c'est la jalousie. C'est vrai. Ah, donc c'est ça. Arrête de dire. Alors, calme-toi, t'inquiète. Mais je vais prendre mes dispositions. Tu es contente maintenant? Un peu. Un peu seulement. Alors je m'en dis. Ma chérie. C'est ma aide, ça Ah va? oui, ça va, ça va. Le week-end là, on doit sortir, n'est-ce pas? Peut-être que je vais demander un peu. Je vais dire à ma maman d'abord. Si ma maman accepte. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Là, j'attends ta réponse, ok? Parce que je dois nous envoyer quelque part là pour une découverte. Oui, mon chéri caca, moi. Oui, ce n'est rien. C'est je t'aime, donc je suis prêt à tout pour toi. Ah bon? Oui. Tu sais que je t'aime. Je le sais. Tu m'as même tout prouvé. pour moi. Moi aussi. Quand même doucement. Il est où il est un handon sur la d'accord. Kawo dulu kona kafu ika ni wala. Pourquoi? Bolon tere berenin de et puis elle tere beren ki ya na bara dia bran ko on ko ni wayen fo. Iba il ne isla la kata menna. Nan to kela. Ai to kele la ka. Yaro ko mane ni wala ka singile ni. Nne ni wala ka singile. Mbo yi bana fana di fo mbo ya kuma la de kuma wati la de kuma la ni ba. Mbo adin si adi o da ke kuma. Eh ti wanya la bemba. Iti wanya la bemba. Ndembere la ko hamin na be. Ali mo sabal. Ila ko hamin na be. Hami su gimanna. Ita fe araba de ne tinya la feni. Atende ndo. Inya ko le tenya ima faninte. Ibra musuta ko ne te ba falena. Ah? Ile wa hainoro na dakoro. Ka gare dakoro ka gi. Bara gi mai le ka ya do na ka folike. Ali wa aso ate idi kilate. Mbara da ko foye. Nkumbo wa wati amin kele na kele kale. Wati. Amun kele na. Wati be mbo wadin si ya dito kuma na ha adoni ta ponte ya. Aba kuma amun kele na. Ada tan de ber nde wato bara ja ler lan de bara ma. Ita fo ya fo man na to. Ngbada ni ne lo ngbada ni na. Anu musokoro na amma ko ma ya goma ni. Ile man so mama sara. Bari kele ne mbolo dendi. Wati be ile le to ya ro ile le kele ni dendi. Wati ben to le bola. Ito la daro kanke. Jere da baya mai fari la kala. Ibra indi sa bolan kuma dinna da ni. Adi inkele am osa bale ya. Am osa bale. Na ri inkele to tala ka to fole. Iso. Na ka fon yelo siki wora lu ilo ala da kwa hali kata mala ka chi kwa basa. Ima don ka afu. Ah, adi boya te ko. Butu ndi denda fo me ya fala na li ler li yan na bara la mba sei ya kana ke kuma sheman na fodi. Kuma sama yi mala ba kuma yi sa fala mba nna to ilo ngbede ni le ayi na ka ta yele kalama. Ba ina ka kiri le boni. Ita fa ngoto bala di ler brase. Ha? Mo kara ni ne wodi. Iba fa ya ko ngoto bala di ler brase. Wallahi la mo me ya da atasidima. Asidima mo. Amen so kibra te mukati ko. Amen kibra ni ilo ala da yeta mi. Ido kenela.
aka yon fanyo ko nya fe ka yoro duro nkoro ka fo ko nyina mombili to awa donc ni sabi to wala wana data kala mombili maga wana nyumba wala mombili lo la wolo wati ga la mombili asema mombili ko rongo la ila wala subla ala mombili o kende yo polishi baramalo wolo madina sani mi watra yale ni polishi do ni sonko la ala mombili sani titi ma wolo ko ka mombili boy anna lele ka rumorke kawa dunde tiro mabende o de mawlo wallahi donc wala na don tabe ne yi ta nda ma yi kuda sai yere bara na hankoro diani o kata minde ka ya ko ta bada ya ka wolo fo mo fana tien o fana tien di kono ko wala mo bilo do na ibale mombili ko on ka to ndi hakili la kana kuda sai mo bilo ken ani yi mo bilo kan balde akeni yo fende mo bilo kona makoy feminna wolon ka fa on ka wa mo bilo ta ka wadi kasila mo makoy wala akalo kala men kala kora wa me bulun oda me kuda sai yere mbara menna ba me fondi oke predomte mbara mo shiri yebe aji ni yelamni anya gbani malo na secretariat la présidence la ba mamen loyo foi ta kan de ka fa sa fota ma anya gbani bedi ala alfa kono la secrétaire sinati sendo Aisha mambo mafana ngalo ndo ba ingalo nele do mama fana abuluka Miss Braga sira malani akebana ya ata bundo kumanya soro aba wodi ko fa kenye wodi duma ile ta wodi makili fankade warali tadi ade isina msote kema ni lengede alile wona la keta la kana yise ndo lolo mani tadi folo anana ta meniti bana kisi akana urodi inya bam ya buluka nuwa ya tolo di tolo milala haja iduma nyanya filani kono fonye tumali tunyale fini in mo ke bana ibana akoro muso ye sebe na kumana idi mafa ay baba sebe na kuma lo tuma me fiu idi ma do ba ke to men kele do ke kono ni ka fo ko itele fonya sore buluro utena bena nta sono misi ibrahim na sabara ido ya la liwo ma Mbrale. kuma ye de Mbrale. kuma ye me yere bare ke yon na rival le ado bien sina muso ninke bana ntise na fulen na fefefe ali kuma do anka kanka kuma do fo tise fo la menyana ha ka mu itenya isabara ido ya la liwo ma de mbrala li sabara aha na isabara ata fe nyi tulun ka kela ka amo fo de amo fo awani wala nta tulun kela kela bu amo fo fe ile ko be na ko Paul teba Pierre teba ayan kara tola la ibra ka men na nyalo parce que fana jene la tulo malo nyama fo lingara anila atoke ke ta ka ite ni go kon kana tola la amo fo de amo fo anna ka wala ayan kara tola la ayan kara tola la akara tola la akara tola la tola la no mole abayi sebe na kumali aja tulo malo aja yere ti su mana ka bara wonyo na yere ti su sen ni la killa ani na sheri ambansi aka kanka kuma mi fo yere ti si o fo la dem so ni membulu lele ke awani ba ke ko ero na na to nyo ngoto na sala den biya wa akan yi sa iko ni ke ya nde fio e kara nani go afa kara nani e ma ya nani ibiri jasere mala ibiri roni makuma ai fana do bu so na sene la ilaha illallah te dem so flani ke adin ke te ye ge dem so te ene riom so do sumana itra adin beke ni ta muso manu do bran ni ta kaseya e kono ni di matolele ke la fana ni ko aji mi am so ati Deman. Ate deni le. Idum liste masu ban no. no mo jamai sin tolo na mo jam ka Wallahi. la ma san tara ni fadi ya fe Forgive now. Let me na kan to bo mo ra sadu ora ma kusebe. Ibi tamale di adi jense. Tu ya oro. Ala no ya makambe. amina ya rabbi amina ya rabbi Ambe basi amina ya rabbi kende ala. amina
do me Amin na rabe. ipsandi na bolar sini dem ko lay dem so kay ko ya Nay mbira mo sey le fana kay. ikala ba fan de matilma ko ide mu jodo do berete ni mi jo ide mu so ni ma jodo asidia idi nani Aba juru mo na ko susu ke abedi sebetu. Wallahi. iki ide jodo ni fifi wallahi Mbira mo sey le fana kay. Moy banya. Iwato isinyo misola no manya ila nyali mabo. Kama pa. Ile le kay. Sauna la fi. Brade. Ni ma bebe de le totola. Ndio sasa bila msoni. Kwa sina msoni la